I thank you for this wonderful time of being here with you. Ya, sungguh berterima kasih ya untuk waktu yang luar biasa bisa bersama dengan Bapak Ibu sekalian pada malam hari ini. I want to thank Pastor and his lovely wife for giving me the opportunity to come and minister the word of God here. Dan aku mau berterima kasih kepada Bapak Gembala, Pastor Yusa dan istrinya yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk membagikan firman Tuhan pada sore hari ini. You know, I'm called to the islands and mountains. Aku dipanggil untuk ke gunung-gunung dan ke pulau-pulau. Since I was 16 years old. Mulai umur 16 tahun. And so whenever I come to an island, I become excited. Jadi setiap kali kalau saya pergi ke pulau-pulau, saya akan bersemangat, bergairah. And I believe God has a great purpose for each and every one of us in these last days. Dan aku percaya bahwa Tuhan punya tujuan yang luar biasa pada hari-hari terakhir ini. The Bible says in the last days I will raise up the islands. Dan Alkitab berkata pada hari terakhir aku akan membangkitkan pulau-pulau. Islands will be saved. Those who have been looked down, they shall be saved. Dan mereka yaitu pulau-pulau itu akan diselamatkan. God says that I will raise them up. Those who have been looked down, I will raise them up. Dan setiap mereka yang merendahkan mereka dan Tuhan akan mengangkat mereka. The Bible says in Isaiah chapter 41. Di dalam kitab Yesaya 41. The Bible says, listen to me, O islands. Dan Alkitab berkata, dengarkan aku pulau-pulau. Listen to me. Dengarkan aku. O islands and borders of the sea. Dan juga daripada verse. Borders is coastal land. Isaiah chapter 1. Isaiah 41 verse 1. Yeah. Yesaya 41 ayat yang pertama dikatakan, dengarkanlah aku dengan berdiam diri, hai pulau-pulau. God is wanting us. Hendaklah bangsa-bangsa mendapat kekuatan baru. God is wanting us to come before Him and listen before Him. Dan Tuhan mau kita datang ke hadapannya Dia dan mendengarkan Dia. Many times we come before Him but we don't want to be silenced before Dan Him. banyak kali kita mau datang kepada Tuhan, tapi kita tidak mau terdiam di depan hadapan Tuhan. God is wanting us to come before Him, be silent and wait before Him. Dan Tuhan mau kita datang ke hadapannya dan berdiam diri untuk mendengarkan Dia. We read from the Bible says, those who wait upon the Lord, you shall renew your strength and then you can mount up like eagles. Alkitab berkata, setiap mereka yang menanti-nantikan Tuhan, mereka akan mendapatkan kekuatan baru seperti Raja Wali yang akan terbang tinggi. Oh, but those, if you want to mount up like eagles, kalau engkau mau yaitu terbang seperti Raja Wali. if you want to become renewed in your strength, kalau engkau mau memperbaharui kekuatanmu, the first thing that you must do is must know how to wait upon God. dan yang pertama kali yang harus engkau lakukan, engkau harus tahu bagaimana menantikan Tuhan. God is wanting us to come before His presence and seek His face. Dan Tuhan mau kita datang ke dalam hadiratnya untuk mencari wajahnya. God is wanting us to come and have a relationship with Him. Dan Tuhan mau kita datang kepada Dia untuk memiliki persekutuan dengan Dia. God wants you to know your prayer must be a two-way communication, not just one way. Dan Tuhan mau doa kita ini memiliki yaitu antara dua orang, bukan hanya dengan satu jalan saja. It's not only you talk to Him, He wants to talk to you also. Dan bukan hanya engkau yang bicara dengan Tuhan, dan Tuhan mau Dia juga berbicara dengan engkau. And so God is calling us to come before His presence, the Bible says. Dan Tuhan memanggil kita untuk masuk datang dalam hadiratnya. And then the Bible says, let the people come together. Dan Alkitab berkata, biarkanlah umatku datang bersama-sama. God is wanting us to come together. Dan Tuhan mau kita datang bersama-sama. In these last days, God is wanting us to unite ourselves together. Dan di dalam hari-hari terakhir ini, Tuhan mau kita menyatukan diri kita In bersama-sama. order for you to be strong, in order for you to be
to receive the power of God, receive the presence of God, we have to come together. Dan untuk engkau menjadi kuat, untuk engkau bisa menerima kuasa Tuhan dan menerima hadirat Tuhan, engkau harus datang kepada Dia. The days of solo ministry is over. God is calling us to come into a team ministry. Dan yaitu pelayanan secara tunggal, secara sendiri itu sudah berakhir. Tuhan mau kita melayani secara tim. Why is God asking us to come together? Mengapa Tuhan minta kita untuk datang bersama-sama? The Bible says God is wanting us to come together so that we can renew our strength in Him. Dan Alkitab dan Tuhan mau kita datang bersama-sama supaya kita bisa menguatkan kekuatan kita. God wants to renew our strength in the Spirit. Dan Tuhan mau kita menguatkan diri kita di dalam roh. God wants us to renew our strength in the Word of God. Dan juga Tuhan mau menguatkan diri kita di dalam firman Tuhan. Sometimes we are strong in the Spirit, but we are not strong in the Word. Banyak daripada kita juga mereka kuat di dalam roh tetapi mereka tidak kuat di dalam firman Tuhan. Sometimes we are strong in the Word of God, but we are not strong in the Spirit. Kadang-kadang kita kuat di dalam firman Tuhan tetapi kita tidak kuat di dalam roh. And so God wants us to be strong in both. Dan Tuhan mau kita kuat dengan keduanya. Not only, and so that you will not only overcome the enemy, but you will become victorious against the Dan enemy. bukan hanya engkau akan mengalahkan musuhmu, tetapi engkau menjadi pemenang. God is asking us to come near and let us speak before Him. Dan Tuhan mau setiap kita untuk dekat kepada Dia dan berbicara di hadapannya. You know, only when we have a relationship with God, we can come closer and closer with God. Hanya ketika kita bersekutu dengan Dia sehingga kita akan datang lebih dekat dan lebih dekat lagi dengan Dia. The more we come closer before Him, His voice will become familiar to us. Dan semakin dekat kita, semakin kita dekat dengan Dia, kita semakin terbiasa dengan suara Tuhan. The more we come closer before Him, His presence comes upon us, His light come upon us. Semakin kita dekat dengan Dia, hadiratnya, terangnya Tuhan itu datang kepada And kita. so when His light and His presence come upon us, darkness will flee from us. Dan ketika terang dan juga hadiratnya datang kepada Dia, kepada kita, kegelapan itu akan pergi daripada kita. Every chain of the enemy of the past will be broken. Dan setiap rantai-rantai daripada musuh, setiap rantai-rantai masa lalu akan dipatahkan, dihancurkan. And God says, let them speak forth. Dan Alkitab dan Tuhan berkata, biarlah mereka mengucapkannya keluar. God is wanting us to declare things out of faith. Dan Tuhan mau setiap kita mendeklarasikan kata-kata iman. Whatever we receive from the word, the promises, the blessings of God, God wants us to claim it. God wants to speak life over the Dan atmosphere. apapun yang kita tangkap di dalam firman Tuhan, Tuhan mau kita mendeklarasikannya dan mengucapkannya keluar. God wants us to rise in righteousness of God. Dan Tuhan mau setiap kita bangkit dengan And kebenarannya. as we speak forth in righteousness, Saat ketika kita mengucapkan dengan kebenaran itu. the Bible says righteousness exalts the nation. Karena Alkitab berkata kebenaran itu yang meninggikan bangsa. When the righteous is exalted, the wickedness shall perish, the Bible Dan says. Alkitab berkata ketika kebenaran itu diangkat dan kegelapan itu akan berlalu. And then the Bible says, why is God wanting us to come near and speak to Him? Dan Alkitab berkata mengapa Tuhan mau kita dekat dengan Dia dan berbicara kepada Dia. The Bible says, so that He can tell us what is to come. Sehingga Dia bisa memberitahu kepada kita apa yang akan datang. You know, God wants you to know that He wants to reveal to you the things to come. Dan Tuhan mau menyingkapkan kepada kita tentang hal-hal yang akan datang. This is not my message. Ini bukanlah pesan firman saya. Oh, but God wants each and every one of us to know the urgency in this season. Dan ini Tuhan mau setiap daripada kita. Ini adalah hal-hal yang urgent, yang urgent, yang perlu kita ketahui. You know, if you have your Bibles, will you turn to book of Acts chapter
Mari kita buka di 27 and 28. Mari kita buka di dalam kitab Kisah Rasul, Kisah Para Rasul 27 ayat yang ke-28. I'm sure you have been through this scripture, this passage. Dan aku percaya setiap daripada engkau sudah membaca ayat firman Tuhan ini. You know, when you look at chapter 27 verse 39 to 44. Kalau kita baca Kisah Para Rasul 27 ayat yang 39 ya. Yeah, you begin to see the kind of atmosphere that they were in. Dan engkau mulai melihat atmosfer apa yang sedang mereka alami. Paul is going in a ship. Dan pada waktu itu Rasul Paulus sedang ada di dalam kapal. Oh, he is a man of God, Dia adalah hamba Tuhan called by God. dan dipanggil oleh But Tuhan. the amount of challenges he is facing in life. Dan begitu banyak tantangan yang sedang dia hadapi di dalam kehidupannya. Sometimes in our life also we face a lot of challenges. Dan kadang-kadang di dalam kehidupan kita juga menghadapi banyak tantangan. You know, sometimes when you face challenges in your life, Kadang-kadang ketika engkau menghadapi tantangan di dalam kehidupanmu, you must tell yourself, engkau harus beritahu kepada you dirimu. must tell yourself that if the devil is coming against me, Nah, engkau harus memberitahu kepada dirimu bahwa kalau si iblis itu datang melawan aku, it means that I'm a threat to him. artinya bahwa saya ini iblis itu tertarik kepada saya. You know, the devil only comes and attack people who is afraid. Dan si iblis datang untuk melawan kita ketika kita takut. No, Huh? no, wrong. Eh? The devil only comes and attack us if he is threatened by us. Oh, terbalik ya. Jadi si iblis itu datang untuk melawan kita ketika dia itu takut dengan kita. He only comes and attack us. If we are not a threat to him, he won't disturb us. Kalau kita ini kalau kita tidak menakutkan bagi iblis, dia tidak akan mengganggu engkau. No, because we are people of prayer. And Karena people of prayer break the chains of the enemy. Karena kita ini adalah orang-orang yang suka berdoa. Orang-orang yang suka berdoa itu mematahkan rantai-rantai daripada si And so musuh. if we don't pray, the devil won't disturb you. Kalau engkau tidak berdoa, si iblis itu tidak akan ganggu kamu. Because you are not at harm to him. Karena engkau itu tidak menakutkan bagi dia. And so he let go of you. He only disturb people who are disturbing him from growing. Dan dia akan izinkan engkau pergi. Dia hanya akan ganggu orang-orang yang mengganggu dia. And he only disturb people who God has his purpose on them. Dan dia juga mengganggu orang-orang yang punya tujuan. And so if you are going through situations in your life, circumstances and problems in your life, Jadi kalau engkau menghadapi situasi masalah di dalam kehidupanmu, it means that God has a purpose in your life. artinya bahwa Tuhan punya tujuan di dalam kehidupanmu. And the devil is afraid that you will rise. Dan si iblis itu takut kalau engkau bangkit. Because the Bible says only when you know the truth will set you free. Alkitab berkata ketika engkau tahu kebenaran, kebenaran itu yang akan melepaskan engkau, membebaskan engkau. And so the devil doesn't want us to know the word of God. Dan si iblis itu tidak mau kita itu tahu tentang firman Tuhan. It keeps us away from the word of God. Dan dia itu mau kita jauh daripada firman It keeps Tuhan. us away from our prayer life. Dan dia juga mau kita ini jauh daripada kehidupan doa kita. So that he can come and steal the word of God, kill and destroy us. Dan sehingga dia bisa mencuri firman Tuhan dalam diri kita dan membunuh dan membinasakan kita. You know, when I came here, I saw the philosophy of the church. Dan ketika saya datang, saya juga baca filosofi gereja When I ini. saw the philosophy, I know the church will become strong in prayer. Dan ketika saya baca filosofi ini, saya tahu bahwa gereja ini kuat berdoa. Oh, if every one of you will follow the philosophy of the church, Kalau setiap daripada engkau mengikuti filosofi daripada gereja ini, you will see the power of God manifesting in your life. dan engkau akan melihat kuasa Tuhan dimanifestasikan dalam kehidupanmu. And you will see God using you to become a vessel to impact and influence your community. Dan engkau akan melihat bahwa Tuhan memakai engkau menjadi dampak untuk sekeliling engkau. And so here the Bible says here. Alkitab berkata di sini, You want to read? ya,
39 to 44. Ya, Kisah Para Rasul 27 ayat 39 sampai 44. Dan ketika hari mulai siang, mereka melihat suatu teluk yang rata pantainya. Walaupun mereka tidak mengenal daratan itu, mereka memutuskan untuk sedapat mungkin mendamparkan kapal itu ke situ. Mereka melepaskan tali-tali sau, lalu meninggalkan sau-sau itu di dasar laut. Sementara itu mereka mengulurkan tali-tali kemudi, memasang layar topang supaya angin meniup kapal itu menuju pantai. Tetapi mereka melanggar busung pasir dan terkandaslah kapal itu. Haluannya terpancang dan tidak dapat bergerak dan buritannya hancur dipukul oleh gelombang yang hebat. Pada waktu itu prajurit bermaksud untuk membunuh tahanan-tahanan supaya jangan ada seorang pun yang melarikan diri dengan berenang. Tetapi perwira itu ingin menyelamatkan Paulus. Karena itu ia menggagalkan maksud mereka dan memerintahkan supaya orang-orang yang pandai berenang lebih dahulu terjun ke laut dan naik ke darat. Dan supaya orang-orang lain menyusul dengan mempergunakan papan atau pecahan-pecahan kapal. Demikianlah mereka semua selamat naik ke darat. And verse 28 was Kisah Para Rasul 28 verse 1. Ayat yang pertama, setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. Penduduk pulau itu sangat ramah terhadap kami. Mereka menyalakan api besar dan mengajak kami semua ke situ karena telah mulai hujan dan hawanya dingin. Amen. Amin. Father, we give you thanks for this word. Bless this word, sanctify it. Dan Bapa, kami berterima kasih Tuhan untuk firman-Mu dan kuduskan firman Holy ini. Spirit, take full control of us. Dan Roh Kudus, Engkau mengambil alih mengontrol kami. Every word that it speaks of, Father God, let it penetrate to every heart. Dan setiap firman yang diucapkan, biarlah ini dipenetrasi kepada setiap hati. In Jesus' name. Di dalam nama Yesus. Amin. The Bible says here, Alkitab berkata di sini, Paul is been captured. dan yaitu Paulus itu ditangkap. And now there is a shipwreck. Dan saat itu ada kapal. You know, every time when you're wanting to do things for God, Setiap kali kalau engkau mau melakukan sesuatu untuk Tuhan, the devil always tries to come and stop us. dan si iblis itu berusaha mencoba untuk memberhentikan kita. But God wants you to know, no matter what the enemy comes against you, Dan Tuhan mau kita tahu apapun yang dilakukan si musuh kepada kita, the devil cannot take your life. dan si iblis itu tidak bisa mengambil hidupmu. No matter the typhoon was strong or the shipwreck and everything, but God was still in control. Dan berapapun badai besarnya, apapun yang terjadi di kapal itu, tetap Tuhan ada di dalam You kontrol. know, the Bible says, Alkitab berkata, Paul says to all the people in the ship, dan Paulus berkata kepada semua orang di kapal say, itu, don't worry about anything. dan Don't worry about anything. jangan khawatir tentang apapun juga. God has said to me that He will bring me to Rome. Dan Tuhan berkata kepada saya bahwa Tuhan akan membawa aku kemenangan. And so because I will go to Rome, it means that we won't die in the ship. Artinya bahwa kita tidak akan mati di dalam kapal ini. No, because you are connected with God. Karena engkau terhubung dengan Tuhan. Even people around you will be protected because of you. Bahkan orang-orang sekitarmu akan dilindungi karena engkau. God wants you to know, if you will follow God, those who are around you will be protected. Dan Tuhan mau engkau tahu, ketika engkau mengikuti Tuhan, semua orang yang di sekitarmu itu akan dilindungi oleh Tuhan. The Bible says 276 people, every one of them was saved. Dan Alkitab berkata 276 orang, semuanya itu selamat. Oh, they were going towards Rome, Dan mereka dalam perjalanan pulang. but God has a different plan for them. Tapi Tuhan mempunyai rencana yang berbeda kepada mereka. God has a different plan. Dan Tuhan punya rencana The yang Bible says berbeda. the wave of the seas brought them to an island. Dan
Alkitab berkata bahwa kapalnya itu dijalankan ke pulau yang lain. Oh, the name of the island is Malta. Dan nama pulau itu adalah Pulau Malta. Oh, like how today we are today in Madura. Seperti hari ini kami ada di Pulau Madura. God is wanting us to know. Dan Tuhan mau kita tahu. Whenever God puts you in a highland, Dan dimanapun Tuhan, kapanpun Tuhan menaruh engkau di sebuah pulau. God is always going to bring a visitation or encounter there. Dan Tuhan membawa lawatannya dan juga visitationnya kepada engkau. God will not leave you alone. Dan Tuhan tidak akan meninggalkan engkau sendiri. God will continuously send people to elevate you to the next level. Dan Tuhan selalu mengutus orang-orang untuk meninggikan engkau. You know, Malta was not a planned journey. Dan Malta itu bukanlah suatu perjalanan. No, it was not a planned journey. They never planned to go to Malta. Itu bukanlah perjalanan. Sebenarnya bukan rencana perjalanan pergi ke Malta. They never planned of landing in Malta. Dan mereka tidak pernah merencanakan akan mendarat di Malta. You know, sometimes God will bring us to places that we never plan. Dan kadang-kadang Tuhan membawa kita ke tempat di mana kita tidak rencana. Sometimes God allows certain situations in our life to come so that we can seek Him. Dan kadang-kadang Tuhan izinkan situasi tertentu terjadi sehingga kita bisa mencari Dia. Sometimes we ask God, why is all this thing happening, Lord? Dan kadang-kadang kita bertanya-tanya, kenapa sih Tuhan ini terjadi di dalam hidupku? Why am I going through all these things again and again? Mengapa aku harus lalui ini terus dan lagi-lagi? You know, Malta talks about a place that they are stuck in a problem. Dan Malta itu berbicara adalah tempat di mana mereka terhenti. And so when Paul and all the 276 people from the boat came to Malta. Dan ketika Paulus dan 276 orang ini datang ke Pulau Malta, you know what happened? apa yang terjadi? They were astonished with the people of Malta. Mereka terkagum-kagum dengan orang-orang yang ada di Pulau Malta. Because they were so loving. Karena mereka sangat mengasihi. So because they were so caring. Karena mereka begitu peduli. Oh, and they were so kind. Dan mereka begitu baik. The Bible says Alkitab berkata, they came and helped them. dan mereka datang untuk menolong mereka. Because they were so all of them were so wet and it was rain and typhoon and everything. Dan karena mereka semuanya dalam keadaan basah kuyup karena ada angin topan dan juga hujan. And so the Bible says the native people they went and they started a fire for them. Dan orang-orang di sana, orang-orang asli di sana mulai membuat yaitu api buat mereka. Oh, the Bible says they started fire. Dan Alkitab berkata mereka memulai membuat api. And the Bible says that Paul was in the midst of them. Dan Alkitab berkata bahwa Paulus ada di tengah-tengah mereka. You know, whenever God puts us in a situation, Jadi setiap kali kalau Tuhan menaruh kita dalam situasi, God wants us to outshine. dan Tuhan mau kita ini bersinar. God wants us to be an example for Him. Dan Tuhan mau kita menjadi contoh God bagi wants Dia. us to mirror His love. Dan Tuhan mau kita kita memberikan And kasih so every kita. one of them, they are sitting down around. Dan setiap orang itu duduk mengelilingi. But Paul say, no, I am a servant of God. I'm a child of God. Dan Paulus berkata, aku ini hamba Tuhan, aku ini anak Tuhan. Oh, I cannot be just sitting down like all of them. Dan aku tidak bisa duduk seperti mereka. So let me go and help them. Dan aku izinkan aku menolong mereka. And so Paul went and helped them. Dan Paulus pergi dan menolong He mereka. said, let me take some woods and put for you in the fire. Dan dia katakan, izinkan aku ambil kayu dan menaruh api. And the moment Paul took all the woods and putting on the fire. Saat ketika Paulus mengambil kayu dan menaruh api. So, you know, sometimes we want to try to help, but the help become another extra problem. Dan kadang-kadang kita ini berusaha untuk menolong ya. Tetapi pertolongan kita menjadi masalah yang lain. Sometimes we think, why Lord? Why Lord? Again and again so much a problem. Kadang-kadang kita bertanya, kenapa sih Tuhan? Kenapa sih Tuhan? Dan lagi masalah ini. So the Bible says Paul tried to put the woods
on the fire. Alkitab berkata bahwa Paulus mencoba mengumpulkan kayu dan menaruh api. Suddenly a snake came out of the woods. Dan tiba-tiba ular itu ya. He came and rolled and twirled up in Paul. Dan dikatakan bahwa ada ular itu menggeliat di tangannya Paulus. And all the people, they were shocked looking at him. Dan orang semuanya kaget melihatnya. Oh, they not only now they are afraid of him, they say, surely this fellow is a murderer. Dan murderer? Oh, mereka berkata pasti orang ini adalah pembunuh. Oh, definitely this person have sinned. That's why the snake has come to capture him. Orang ini pastilah orang berdosa. Oleh karena itu si ular itu datang untuk yaitu menggeliat kepada dia. But what happened? Apa yang terjadi? When Paul saw that, Saat ketika Rasul Paulus melihatnya. Paul shook his hands. Dan Rasul Paulus itu menggoyangkan tangannya. At the moment he shook his hands, Saat ketika dia mengibaskan tangannya. the snake fell into the fire and got Dan burned. ular itu jatuh kepada api itu dan terbakar. And, you know, sometime in our spiritual life, Kadang-kadang di dalam kehidupan rohani the more kita. and more we get closer to God, the more and more the devil comes and tempts us. Semakin kita dekat dengan Tuhan. Semakin si iblis datang untuk mencobai kita. But in order for you to overcome your problem, Dan untuk kita mengatasi masalah kita. you need to shake him off you. Dan engkau harus menutupnya ya. Shake him off. Mengibaskan dia. Yeah, mengibaskan, correct. You know, only when you shake him off, he will leave you. Dan hanya engkau mengibaskan dia, dia akan meninggalkan engkau. And so God wants us to shake off the things that is still holding on to us. Dan Tuhan mau kita mengibaskan hal-hal yang terus datang kepada kita. Oh, everything that the enemy has planned against you, trying to crunch you, compress you, God is asking you shake off. Dan setiap kali hal-hal itu yang terus datang kepada engkau dan Tuhan mau engkau mengibaskannya. God wants you to know, Dan even in the midst of chaos and confusion, He will surely bring a solution. Dan Tuhan mau saat ketika engkau di tengah-tengah kekacauan, Dia akan memberikan solusi Oh, kepadamu. the Bible says, Alkitab berkata, when Paul was standing there, saat Paulus berdiri di sana, all the people around him, orang-orang yang mengelilingi dia was looking at him, dan melihat dia, looking at him. melihat dia. When is he going to drop? When is he going to die? Dan kapan dia akan mati? Oh, because they saw the snake bite him, and they saw him happening. Dan mereka melihat si ular itu menggigit dia. Yeah, and so they are looking. Nah mereka lihat. He's going to die. He's going to die. Dan dia akan mati. Dia akan mati. You know, sometimes people around us, they want something. They are not wanting to help us if they see something go wrong with us. Dan kadang-kadang orang-orang di sekitar kita, mereka mau melihat kita dalam keadaan binasa. No, sometimes they see us going in trouble, they don't help us. Dan kadang-kadang kita dalam kesulitan, mereka tidak mau menolong kita. God wants you to know, Dan Tuhan mau kita tahu. He is our only refuge and strength. Dan dialah satu-satunya You know, yang menolong kita. The Bible says, some may put your trust in horses and chariots, but those who put your trust in the Lord, you will not be moved nor be shaken. Dan dikatakan beberapa daripada mereka menaruh percaya mereka kepada kuda-kuda kereta mereka. Tetapi setiap mereka yang menaruh percaya mereka kepada Tuhan, mereka tidak akan tergoncangkan. The Bible says, Alkitab berkata, they were looking at Paul. dan mereka melihat Rasul Paulus And then they look at him, nothing happened to him. dan melihat tidak terjadi apa-apa. And then now they are saying, Dan mereka berkata, Paul is a God. dan Rasul Paulus adalah Tuhan. You know, never trust what people say to you. Jangan pernah percaya apa yang dikatakan orang lain kepadamu. One moment they will say, Hosanna, Hosanna. Dan ada yang berkata, Hosana, Hosana. After that they will tell you, crucify him. Dan setelah itu dikatakan disalibkan. Oh, and so we must be very careful. Dan kita harus berhati-hati. Do not be distracted, do not be flirted by others. Dan kita tidak terseret oleh
orang lain. God wants each and every one of us to be very careful in this end time. Dan Tuhan mau setiap daripada kita harus hati-hati pada masa-masa hari-hari terakhir Don't be ini. moved by what people say. Jangan tergerak dengan apa yang dikatakan oleh orang-orang. Be wise in your decision making. Jadilah bijaksana di dalam engkau mengambil Seek keputusan. God in every decision that you make. Dan carilah Tuhan dalam setiap keputusan yang engkau And ambil. you will see God's blessing, God's protection upon your life. Dan engkau akan melihat berkat Tuhan dan perlindungan Tuhan di dalam You know, the kehidupanmu. Bible says, Alkitab berkata, when they saw nothing was happening, dan ketika mereka melihat tidak terjadi apa-apa, now they begin to respect Him. dan mereka mulai menghormati They begin to honor Paulus, Him. mulai menghormati dia. And then the Bible says, Alkitab they berkata, provided them place to stay. dan mereka menyediakan tempat untuk dia tinggal. In that place there was a man, there was a rich man. Dan di tempat itu ada orang kaya, He was a very well respected and he liked to help people. dan dia sangat dihormati dan suka menolong orang. And so he invited Paul to come and meet him. Dan dia mengundang Paulus untuk datang kepada dia. So Paul was eating a meal there with him. Dan pada waktu itu sedang makan dengan dia. And the Bible says, Alkitab when berkata, Paul was in the house, saat ketika Rasul Paulus di dalam rumahnya, he noticed something unusual. dan dia melihat ada sesuatu yang tidak biasanya. God wants you to know, Dan Tuhan mau engkau tahu, wherever God brings you, dimanapun Tuhan membawa engkau, it's not without a purpose. bukan tanpa tujuan. Everywhere God brings you, whatever God does in your life, it's His purpose and His will. Dan setiap kali Tuhan membawa engkau, pasti ada You know, tujuannya. when I was in the Himalayas, Saat ketika saya ada di Gunung Himalaya, our ministry, we have a lot of ministries in the Himalayas. saya punya pelayanan yang banyak di Gunung Himalaya. And so we are above 2,700 meters high above sea level. 2,700, 2.700 meter ya tingginya dari laut. Yeah. And so we are up there. Kami ada di atas sana The roads there are very bad. dan jalanannya itu sangat buruk. And so from down to go up, you have to take at least about 6 hours to go up. Jadi dari bawah sampai ke atas itu perlu 6 jam untuk mendaki. No, go by car. 6 jam berjalan lewat mobil. Then from there, Dari sana you have to climb up 2.5 hours. dan 4 hours. 2.5. 2.5. Dari sana harus mendaki 2,5 jam. And so I'm climbing up with some of my pastors and my spiritual sons. Dan saya mendaki ya bersama dengan beberapa pendeta-pendeta dan anak rohani And saya. so while climbing up, Saat aku mendaki 1 hour, 2 hours, 1 jam, 2 jam, I'm so tired already. sudah capek. I'm looking at the pastors and my sons. I said, why didn't you tell me I have to climb up so high? Dan saya melihat pendeta-pendeta dan berkata kepada anak rohani, saya kok enggak ngomongin sih harus mendaki begitu tinggi dan begitu jauh. I'm no longer young. Aku udah enggak muda lagi. I'm no longer teen. Aku enggak kurus lagi. I have to carry my weight and go up, Karena aku harus bawa beratku ini untuk naik. And so I'm going up. Nah saat saya naik, I'm tired. I'm going up. saya capek. I'm telling God, for you, Lord. Oh Tuhan, buat engkau Tuhan. And so I'm climbing up. Dan saya mendaki. While I'm climbing up, Saat aku mendaki. suddenly something rolled in my leg. Dan tiba-tiba ada yang di kaki saya. He's coming around twirling around my leg. Dan sampai ke kaki saya. And then my pastor and my spiritual son say, Pastor, something is on your leg. Something is on your leg. Dan pendeta dan anak rohani saya kata, Pastor, ada sesuatu di kakimu. When they shouted, Saya ketika mereka berteriak, then I noticed there was a snake. dan saya sadar itu adalah ular. And then when they shouted, Dan mereka berteriak, the snake also got scared, I think. dan saya pikir si ular juga takut ya. The snake got scared and bit me immediately. Dan tiba-tiba gigit saya.
And the snake, I shook off my leg and the snake ran away. Saya kibaskan kaki saya dan ularnya lari. Oh, this almost like the same story. Yeah? Hampir sama ceritanya ya. And so I shake off. Ketika saya kibaskan kaki saya. I already felt a little drowsy. Dan saya sedikit agak pusing. And so the pastors there told me we have to go for the hospital. Dan pendetanya berkata kita harus ke rumah sakit. Oh, we have to go very urgently. This one it looks like a poisonous snake, Pastor. Sangat penting ini. Sepertinya ularnya ular berbisa. So they say it's called a tiger snake. Dan mereka katakan itu ular macan ya, harimau. Yeah. And so they look at me. I said, how far is the hospital? Saya tanya berapa jauh sih rumah sakitnya? He said we have to go down 2 hours. Mereka berkata kita harus turun 2 jam. And then we take 45 minutes. Then we can reach. Dan akan naik mobil 45 menit baru sampai. I said by the time I go down, I think I already go up to heaven. Nah, saya berpikir, waduh, saat saya turun nanti dalam 2 jam, mungkin saya udah dipanggil ke sorga. And so I said to them, dan saya berkata kepada mereka, how far is the meeting place on top? Nah, berapa jauh sih kebaktiannya di atas? They told me 15-20 minutes. Dia katakan 15-20 menit. Oh, and so I told them I will go up. Saya katakan saya mau naik aja. I said I will put some olive oil and I will pray. Dan saya katakan saya taruh minyak zaitun dan saya akan berdoa. I said give me good tea. I drink a tea, I rest for a while. Dan saya katakan bawa teh kepada saya minum teh, saya istirahat sebentar. Because in Himalayas you got very good tea. Karena di Himalaya ada teh yang enak, yang very nice, very beautiful, very nice smell. sangat harum. Yeah, and so I drank the tea. Dan saya minum tehnya. And then I'm about to sleep for a while. Dan saya hampir tertidur. Oh, and so, you know, when you are going through problem, only then you think about your family. Dan ketika engkau dalam masalah, engkau pasti berpikir tentang keluargamu. And so I thought about my wife, my family in Singapore. Dan saya mulai berpikir tentang istri saya dan keluarga saya yang ada di Singapura. And so I call my wife. Dan saya telepon istri saya. I called my wife and said, hello. Saya katakan, halo. And she said, why you call me now? Dia bertanya, kenapa engkau telepon saya sekarang? I'm very busy now. Sangat sibuk saya sekarang. I'm rushing for a meeting. Saya buru-buru untuk pergi ke meeting saya. I say, hello, listen to me. Sorry? Listen to me. Saya katakan kepada dia, dengarkan saya. He said, no, I got no time. You know, today when I pray in the morning for you. Dan dia berkata begini, saya nggak punya waktu, tapi ketika pagi ini saya berdoa buat engkau. She said to me, God said that God's hand will be upon you and no harm will come upon you. Dan dia berkata, Tuhan berkata bahwa tangan Tuhan ada di atas engkau dan tidak ada kecelakaan apapun yang bisa mencelakai engkau. She said, okay, bye. She put down the phone. Dan dia kata, okay, bye. I say, hello. Saya katakan, halo. She already left. Dan dia sudah matikan telepon. So one moment I thought, ketika saya she berpikir, never even let me speak. ya bahkan dia tidak izinkan saya ngomong. But that is what I wanted to listen. Dan itu yang mau dia dengar. And so I slept. Dan saya tertidur. I told the pastor, Saya beritahu kepada Pak Pendetanya. when I wake up, Nanti kalau saya bangun ya, I will go and minister. nanti aku pergi akan melayani. If anything happens, Dan kalau terjadi apapun, my spiritual sons will minister today. nah anak rohaniku yang akan melayani hari ini. My spiritual son look at me. Anak rohani saya liatin saya. We are not ready, pastor. Kami gak siap loh Pak Pendeta. Oh, so much of things to prepare. We cannot. Katanya nggak bisa. And so I woke up. Dan saya terbangun. And I went there for a meeting. Saya pergi ke kebaktian. And then I realized why the enemy didn't want me to go up there. Dan saya menyadari kenapa si musuh ya tidak mau saya naik ke atas.
300 over people there. 300 orang di sana. 300 on the mountain there. Di 300. atas gunung. And so many deliverance. Begitu banyak pelepasan. So many. Begitu banyak There pelepasan. was one guy, 26 years old. 26 years old, one guy. 26. Oh, ada seorang laki-laki berumur 26 tahun. From birth, cannot speak. Dan dari kecil, dari lahir dia nggak bisa ngomong. And his mouth and everything is like disinfect. You know? Disinfect ya. Dislocated, kind of. Ya, mulutnya itu seperti infeksi ya? No, it's dislocated. Oh, enggak sesuai ya. Yeah. And so, when we prayed for him, Saat ketika kami berdoa buat mereka, Guess what dia, happened? apa yang terjadi? the Holy Spirit touched him. Roh Kudus jamah dia And he started saying, hallelujah, 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 hallelujah. dan dia mulai berkata haleluya, haleluya. And then he said, hallelujah. Dan setelah itu dia bilang haleluya. Then he started saying, Jesus. Dan dia mulai berkata Yesus. We got shock of our life. Dan kami kaget. Oh, we started praying for him. Dan kami mulai berdoa buat dia. He started speaking. Dan dia mulai berbicara. And then all the others, Dan yang lain, there's so many miracles took place. begitu banyak mujizat People who terjadi. had skin problem. Orang yang punya masalah di kulit, Oh, so much of healing took place. banyak kesembuhan terjadi. Then we understand why the devil stopped us. Dan kami mulai mengerti mengapa si iblis memberhentikan kami. Whenever the devil comes and stop you, Saat kapanpun si iblis datang untuk memberhentikan engkau. he is afraid that something good will come in your life. Karena dia takut ada sesuatu yang baik yang akan keluar dari And God engkau. wants to use you for his purpose. Dan Tuhan mau memakai engkau untuk tujuannya. And so after the meetings finished 3 days, Dan setelah selesai kebaktian selama 3 hari. oh, we are coming down. Kami turun. Oh, and the pastor is telling me, Pastor, when we are going back, let us go and see the doctor just in case. Dan pendetanya berkata, nanti kalau kita turun, mari kita ke dokter ya untuk ngecek lukamu. And so he said, just in case, so that nothing happens. Dan biar supaya nggak terjadi apa-apa. And so we are going to the doctor. Dan kami pergi ke dokter. And so I showed the doctor my leg. Dan saya tunjukkan kaki saya kepada dokter. The doctor look at my leg. Dokternya lihat kaki saya. Aduh. Aduh katanya. Say, this is very serious. Katanya sangat serius Oh, ini. this one must do a small surgery. Dan harus dioperasi. And then he look at the bite, he can tell me what the snake look like. Dan dia tunjukkan kepada saya gambar daripada ular. He saw my leg and he can tell me how the snake look like. Ya, dia lihat kaki saya, dia tunjukkan kepada saya bagaimana gambar daripada ularnya. When he saw my leg, he told me how powerful, how was the snake look like. Dan dia ketika lihat kaki saya, dia beritahu saya begitu hebatnya si ular itu. And so what happened was, Apa yang terjadi? he told me we have to take some X-ray and do some surgery. Dan dia katakan harus di ronsen dan harus dioperasi. Oh, only 2-3 hours this one can stand. Dan hanya 2-3 jam saja. I started laughing. Dan saya mulai tertawa. I started laughing. He said, why you laughing? Why you laughing? This is serious. Dan dia katakan, kok tertawa? Ini serius. I said, because it's already 3 days. Saya katakan udah 3 hari. And then they did all the tests. Dan mereka lakukan tes semua. They cannot find any poison in my body. Dan mereka tidak temukan racun apapun di tubuh saya. Maybe the snake died. Mungkin si ularnya yang mati ya. Hey, why I'm telling you this? Mengapa saya beritahu kepadamu ini? God wants you to know the power of Jesus is greater than any power of the enemy. Dan Tuhan mau engkau tahu bahwa kuasa daripada Yesus lebih besar daripada kuasa apapun The blood juga. of Jesus Darah Yesus is more powerful, is immunity against every sickness and disease. dan darah Yesus itu adalah imun daripada segala sakit penyakit. Many times in my life, the devil tried to put me down. Dan banyak kali di dalam kehidupan saya, si musuh berusaha untuk menjatuhkan But saya. God's hand of protection was always there.
Dan tangan Tuhan selalu melindungi saya. Oh, it has already been nearly 28 years I'm doing ministry now. Sudah 28 tahun saya melayani. And we are going through everywhere, ministering people, starting churches, doing so much of things. Dan kami melayani di mana saja, memulai gereja. And God's hand of protection is always there. Dan tangan Tuhan dan perlindungan Tuhan selalu ada. As long God is leading you, Selama Tuhan memimpin engkau. and as long you are connected to God, Selama engkau terhubung dengan Tuhan. no harm will come near you. Tidak ada yang jahat, kecelakaan apapun yang akan datang God menyerang will engkau. always use your situation to turn around the situation. Dan Tuhan akan memakai situasimu dan akan memutarbalikkan situasimu. God will always use you to bring solution to the problem around you. Dan Tuhan mau memakai situasimu untuk menjadi solusi untuk masalahmu. The Bible says here Alkitab berkata, that Paul saw, Rasul Paulus he melihat saw the owner, the rich man. dan dia melihat orang kaya. Oh, there was a man in the house that was sick. Dan ada seorang yang sakit di rumah. Oh, he said the father of the rich man. Dan ayah daripada orang kaya ini. And so this man, the Bible says, he was suffering from. You can read that. Yeah. Okay, verse 8. 28:8. Ketika itu ayah Publius terbaring karena sakit demam dan disentri. Paulus masuk ke kamarnya, ia berdoa serta menumpangkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia. You know, this person was sick. Orang ini sakit. And the Bible says he was having high fever and he was about to die. Dan Alkitab berkata dia punya demam yang tinggi dan disentri dan hampir mati. Oh, maybe he was having COVID. Mungkin dia kena COVID ya. But the Bible says Tapi Alkitab berkata Paul was not afraid to go and pray for him. dan Paulus tidak takut untuk datang dan mendoakan dia. You know, God wants us to be very wise in this season. Dan Tuhan mau setiap daripada kita untuk bijak dalam musim ini. Unless he tells you, you do things. Dan kecuali kalau dia memberitahu kepadamu baru kau lakukan. If he doesn't tell you, don't do it. Kalau dia tidak katakan jangan lakukan. And so the Bible says Paul Alkitab berkata Rasul Paulus went and prayed for him. dan pergi dan berdoa buat dia. The hands that was bitten by the snake, Dan tangan yang digigit oleh ular, the same hand Paul takes and put upon that person. dan tangan yang sama Paulus tumpang tangan kepada yang sakit. The person got healed. Dan orang itu sembuh. You know, the devil knows exactly what he wants to do to stop you from being a blessing for God. Dan iblis itu tahu bagaimana memberhentikan engkau untuk menjadi berkat bagi orang lain, menjadi berkat bagi But if Tuhan. God's purpose and plan is upon your life, Tetapi ketika tujuannya Tuhan, rencana Tuhan dalam hidupmu, nothing can change it. tidak ada yang bisa Nothing can menghentikan, change the plan of tidak God. akan bisa mengganti rencana Tuhan dalam hidupmu. God wants you to know. Dan Tuhan mau engkau Oh, tahu, His plan for you. Dia punya rencana buat His engkau. plan for you will never change. Dan rencana Tuhan buat engkau itu tidak pernah berubah. Oh, God will bring every word that He has spoken to you to pass. Dan Tuhan akan membawa semua kata-kata yang dia ucapkan itu terjadi di dalam kehidupanmu. God will use you to touch others. Dan Tuhan mau memakai engkau untuk menjamah orang lain. Every time when you go through trials, Setiap waktu ketika engkau masuk dalam ujian. always remember, Selalu ingatlah. when trial comes, Ketika pencobaan ujian datang. provision and blessing will come along with it. Dan penyediaan Tuhan. Itu berkat Tuhan akan datang And so bersama-sama whenever you juga. face trial, you need to press on. Dan setiap kali kalau engkau masuk di dalam ujian, engkau harus terus maju. Increase your faith in God. Dan teruslah engkau tingkatkan imanmu di dalam And Tuhan. God's plan and purpose will happen in your life. Dan
rencana Tuhan dan tujuan Tuhan akan terjadi di dalam kehidupanmu. God's grace will come strong upon each and every one of you who trust in Him. Dan juga anugerah Tuhan akan datang dengan kuat kepada setiap daripada engkau. God wants you to know, Dan Tuhan mau engkau tahu, whatever people try to do to you, His hand of protection will be upon you. apapun si musuh, orang-orang datang untuk menyerang engkau, tangan Tuhan ada di atas Only engkau. believe in God. Hanya percaya kepada Only Tuhan. believe in God today. Hanya percaya kepada Tuhan hari ini. If God has promised you something, Kalau Tuhan sudah berjanji kepadamu sesuatu, hold on to the word of God. teruslah pegang kepada firman Believe the Tuhan. word of God, Percaya kepada firman and Tuhan. it will come to pass. Dan itu akan It terjadi. will come to pass. Itu akan terjadi. It will come to pass. Itu akan terjadi. Whatever God puts in your heart, Apapun yang Tuhan taruh di dalam hatimu, begin to speak forth. mulailah ucapkan Begin keluar. to confess. Dan mulailah engkau mengucapkannya. Give thanks to God, Dan bersyukur kepada and Tuhan. you will see His promises will come to pass in your Dan life. engkau akan melihat janji-janji Tuhan akan terjadi di dalam I believe kehidupanmu. God is preparing us Dan aku percaya Tuhan sedang mempersiapkan kita to grow closer to Him, untuk bertumbuh mendekat lagi kepada to Dia. grow deeper in His word, Dan juga bertumbuh lebih dalam lagi dalam to become firman-Nya. rooted in His word, Dan juga berakar di dalam and firman-Nya. to become stronger in Him, Dan juga menjadi kuat di dalam Dia. so that we can mirror the love of God to people around us. Sehingga kita bisa yaitu menyalurkan kasih Tuhan yang ada di dalam kita kepada orang as lain. how the hand of God was upon the people of Israel in Goshen. Saat bagaimana tangan Tuhan yaitu ada di atas umat Israel di tanah Goshen. God said, my hand shall be upon you in Madura. Dan Tuhan berkata, tanganku ada di atas engkau di pulau Madura ini. God said, my hand of protection will be upon you. Dan Tuhan berkata, tanganku, perlindunganku ada di atas I engkau. will lead you and I will guide you. Aku akan memimpin engkau dan mengarahkan My engkau. light shall be upon you. Dan terangku akan ada di atas engkau. Because of you, Oleh karena engkau your loved ones and your families will be protected. dan orang yang engkau kasihi dan keluargamu akan dilindungi. Guard your heart. Jagalah hatimu, Guard your walk. jagalah langkahmu. Oh, walk rightly before my word, says God. Berjalanlah dengan benar, kata Tuhan. God, the Bible says, Alkitab berkata, if you will keep my word and keep my covenant, dan kalau engkau terus jaga firmanku dan jaga janjiku and walk in them, dan berjalan di dalamnya, I will bring rain in your season and out of season. dan aku akan membawa hujan di pada musim-musim itu. Rain talks about blessing. Dan hujan itu berbicara tentang berkat. Rain talks about His healing. Hujan itu berbicara tentang kesembuhan. Rain talks about refreshing. Dan juga hujan berbicara tentang penyegaran. God wants to come and cleanse us Dan Tuhan mau datang untuk membersihkan kita. so that He can pour His blessing and His glory upon each and every one of us. Sehingga dia bisa mencurahkan berkatnya kepada setiap daripada No kita. matter what situation you're going through in your life, Dan tidak peduli situasi apapun yang sedang engkau hadapi dalam no matter what kehidupanmu. struggle you're going through in your life, Tidak peduli pergumulan apapun yang engkau hadapi sekarang. only believe, says God. Hanya percaya kata Believe, Tuhan. says God. Percaya kata Tuhan. And you will see the glory of God. Dan kau akan melihat kemuliaan Tuhan. God wants you to put your faith in Him. Dan Tuhan mau kau menaruh imannya kepada Dia. Because the impossible is going to become possible. Karena yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. The unexpected Yang will tidak come to pass. diharapkan akan menjadi harapan. like the people of Paul and all the people in the ship, they never expect that they will survive. Dan seperti Paulus dan orang-orang yang ada di kapal, mereka tidak mengharapkan mereka bisa bertahan. But God protected them. Tapi Tuhan melindungi mereka. You know, when God protects you, He doesn't just protect you, but He provides for you. Dan kalau Tuhan melindungi engkau, bukan hanya Dia melindungi engkau, But he tetapi menyediakan juga buat He engkau. doesn't just provide for you, Bukan hanya menyediakan buat engkau, but He always shows you the way how to come forth to the destination that He has for you. dan Dia juga tunjukkan jalan di mana engkau harus jalani. God wants you to come out of your place of stagnation and comfort. Dan Tuhan mau engkau keluar
dari tempatmu yang stagnan terhenti itu untuk keluar. If you're feeling in your life that you feel like the snake was twirling, Dan kalau engkau rasakan seperti ular itu mengelilingi tanganmu. or you feel that the devil is strangling you, sometimes he's twirling you, is compressing you. Dan kalau engkau merasa si iblis itu terus mencengkram engkau. God wants you to take His word strong in your heart. Dan Tuhan mau engkau mengambil firman-Nya yang kuat di dalam hatimu. And shake off the enemy of your heart. Dan juga mengebaskan musuhmu. Shake off the enemy. Mengibaskan Shake off musuhmu the dari enemy, says tanganmu. God. Shake off the enemy, says Mengibaskan musuhmu dari tanganmu. You have the power to shake him off, says God. Dan Tuhan berkata bahwa engkau punya kuasa untuk mengibaskannya. God said, I put my word in your mouth. Dan Tuhan berkata, aku menaruh firmanku di dalam mulutmu. And there's power in your mouth, says Dan God. ada kuasa di dalam mulutmu, kata If Tuhan. you will declare my word. Kalau engkau mendeklarasikan firmanku. You know, in Job 28. Di dalam Ayub 28. Oh, the Bible says, if you will declare my word, Dan Alkitab berkata kalau engkau mendeklarasikan firmanku. you will be established in it. Dan engkau akan dibangun, dikokohkan dengan dia. Oh, and God says, if you will be, when you will declare, you will be established. Dan kata Tuhan kalau engkau bisa mendeklarasikannya dan engkau menjadi kokoh. The Bible says, Alkitab berkata, so will I shine upon you. dan aku akan bersinar atas engkau. God want to shine Dan His Tuhan- glory upon you. Dan Tuhan mau bersinar kemuliaannya atas God want to engkau. shine His plan and purpose upon your life. Dan Tuhan mau bersinar untuk tujuan dan rencananya di dalam God want to kehidupanmu. shine His blessings upon your life. Dan Tuhan mau bersinar berkatnya kepada engkau. Do not be compromised in your faith, says God. Jangan kompromi dengan compromise with. Compromise Uh-huh. with your faith. Jangan kompromi dengan imanmu. Oh, do not look here and then be distracted. Jangan lihat ke kiri dan ke kanan dan engkau terganggu. Believe in me, says God. Percayalah kepada Dia, kata For Tuhan. surely your breakthrough is coming. Dan terobosanmu akan segera datang. And I am your breakthrough, says God. Dan aku mempunyai terobosan buat engkau. I am bringing about a breakthrough. I am preparing a breakthrough. Aku sedang mempersiapkan terobosan buat engkau. But I'm preparing you for the breakthrough that I have for you, says God. Dan aku telah mempersiapkan terobosan buat engkau apa yang aku rencanakan. God is saying it's coming. Dan Tuhan berkata, segera datang. It's coming, says God. Dan segera datang, kata It's coming, Tuhan. says God. Dan sedang datang. If you are ready, Kalau engkau siap. He is ready to bring about in your life. Dan Tuhan berkata Dia siap untuk membawa ke dalam kehidupanmu. Let us arise in His presence. Mari kita bangkit berdiri di dalam hadirat-Nya. Father, we give you thanks for this wonderful day. Tuhan, kami berterima kasih Bapa untuk hari yang luar biasa Lord, we ini. pray.